अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये जो मेरी स्क्रीन पर आप मेरे इस ड्राइव के फोल्डर को देख रही हैं, पीएचडी इन आईआईयूएम, और उसके अंदर सब फोल्डर है माई पब्लिकेशंस। इसमें ये मेरे कुछ आर्टिकल्स जो पब्लिश हो चुके हैं वो हैं, और ये वो 5 कॉन्फ्रेंसेस हैं जो मैंने अ, इस साल 2026 के अंदर इनमें अपने पेपर पेश करने हैं, जिसमें ये इस्लाह यानी इस्लामिक स्कूल लीग ऑफ अमेरिका, इसके अंदर मैंने अपना पेपर पेश कर दिया है। और अब आगे जो अपकमिंग है वो है ये इस्तंबुल कॉन्फ्रेंस, यानी तुर्की के अंदर इब्न खल्दून यूनिवर्सिटी के सलमानिया कैंपस के अंदर होने जा रही है। इसमें मैं जाऊंगा। और ये उसके बाद आने वाला 17 जून को ये उज़्बेकिस्तान समरकंद के अंदर ये कॉन्फ्रेंस है, जिसमें मेरा पेपर जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है, और वहाँ अब पेमेंट भी हो गई है। और अब मैं वहाँ पे जाकर अपना जाने के लिए या ऑनलाइन दोनों में इसमें इख्तियार है। और उसके बाद आने वाली जो कॉन्फ्रेंस है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया की ये कॉन्फ्रेंस है, जिसमें ये स्कोपस लेवल के इसमें पेपर बाकायदा पब्लिश भी होते हैं इनके मुक़द्दस नामी जर्नल के अंदर। और ये एक बड़े लेवल की कॉन्फ्रेंस है, यहाँ की नेशनल यूनिवर्सिटी है जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आगे नवंबर में आने वाली ये आईआईयूएम की हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस है। ये 5 कॉन्फ्रेंसेस फिलहाल मैंने इनमें अप्लाई किया हुआ है। इनमें से इन 4 कॉन्फ्रेंसेस के अंदर मेरा पेपर एक्सेप्ट हो चुका है, और इधर मैं अब अपना फुल पेपर अब भेजने लगा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट हो गया है, और रकम यानी जो इनकी फ़ीस थी वो फ़ीस भी दे दी गई है। इस्तंबुल की तरफ तो मैं खुद जा रहा हूँ, और उज़्बेकिस्तान में ऑनलाइन पढ़ूंगा, ये हो चुकी है। और ये भी, इसकी भी पेमेंट हो चुकी है। अब इसका फुल पेपर जो है वो मैं सबमिट करने जा रहा हूँ। आईआईयूएम कॉन्फ्रेंस का एब्स्ट्रैक्ट आज ही मैंने भेजा है, और इसी का आज मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि किसी भी कॉन्फ्रेंस के अंदर पेपर कैसे भेजा जाता है। ये है जी हमारी इस्तंबुल की कॉन्फ्रेंस का ये इंटरफेस है। ये इसका इश्तिहार है, इस तरह से आता है। और लिंक्डइन से मुझे ये नज़र आया था, और ये उसकी सारी डिटेल है। और ये उसके थीम है कि ये कॉन्फ्रेंस किस थीम पर होगी। ये इस कॉन्फ्रेंस का मुकम्मल पहला ये जो टाइटल होता है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉलेज, पर्सपेक्टिव्स बियॉन्ड डिसिप्लिन्स, बॉर्डर्स एंड क्लासेस। ये इसका होगा। और ये नीचे उसकी कुछ मज़ीद तफसीलात हैं। तो ये एक तरह का सिंपोजियम है, जिसमें फुल पेपर नहीं बल्कि प्रेजेंटेशन पेश की जाएगी, उसको सिंपोजियम कहते हैं। और इसमें ये देखें, ये डिटेल है, और ये सारी उसमें उन्होंने बता दिया कि हमारी कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। ये थीम है इस कॉन्फ्रेंस के, ये थीम है। और इस इन थीम्स के ऊपर यानी सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ नॉलेज, वर्च्यू एथिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी, पब्लिक सोशियोलॉजी एंड क्रिटिकल थ्योरी, इस्लामिक स्टडीज, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, और इस तरीके से डी कॉलोनियल स्टडीज़ एंड पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, और इस तरीके से ये इंडोटोलॉजी। तो इनकी मौज़ूआत के ऊपर ये पेपर वसूल करेंगे, और उसके बाद फिर इसमें ये पेपर पेश किए जाएंगे। और फिर पॉसिबल थीम्स एंड क्वेश्चंस इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू। ये कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात ये कहते हैं कि हमें इस पूरी कॉन्फ्रेंस के अंदर मिलने चाहिए। तो ये सवालात के जवाबात इनको चाहिए। तो इस तरह से ये पूरी डिटेल हो जाती है। और उन्होंने कहा है कि भाई 10 अप्रैल 2026 तक हम आपसे एब्स्ट्रैक्ट चाहते हैं कि आप सबमिट करो, और वो कबूल किया जाएगा। उसके बाद फिर ये है कि आगे आपको कॉन्फ्रेंस के अंदर आना होगा। ये मुकम्मल टोटली फिजिकल है, इसमें ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं है। इसी तरह इसके साथ है ये हमारी उज़्बेकिस्तान की 6th सेमिनार ऑन स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, ISIC 2026 की ये कॉन्फ्रेंस है। और ये यहाँ पे जो हमारी UKM यूनिवर्सिटी है उसके इश्तराक से हो रही है। और ये समरकंद के अंदर ये फिजिकली होगी, और ऑनलाइन भी आप अपनी प्रेजेंटेशन पेश कर सकते हो। इसमें मैंने किया है, और इसमें मेरा पेपर एक्सेप्ट हो गया। इसका थीम ये है इस्लामाइजेशन, सेमिनार ऑन स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन है। और वेन्यू ये इमाम बुखारी इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च सेंटर समरकंद है, उज़्बेकिस्तान। और ऑनलाइन भी कर सकते हो। ये मेन थीम है, नॉलेज विजडम एंड प्रोग्रेस, द रोल ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन इन द हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। ये इसके सब थीम्स हैं, यानी इनमें से किसी एक के ऊपर आप थीम को लेकर आप अपना पेपर इनको पेश कर सकते हो, भेज सकते हो। इस तरीके से ये गाइडलाइन है कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो 300 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए, लैंग्वेज अंग्रेजी या अरबी होनी चाहिए। और क्लेरिफाई द स्टेट ऑफ द ऑथर्स फुल नेम, ईमेल एड्रेस एंड इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन। काइंडली सबमिट योर एब्स्ट्रैक्ट वाया ईमेल। ये ईमेल है, इसके ऊपर आपने अपना एब्स्ट्रैक्ट लिख कर भेज देना है। और इंडिकेट योर मोड ऑफ अटेंडेंस, के फिजिकली आओगे या ऑनलाइन आओगे वो भी। ये इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं। इस तरह से इश्तिहारात होते हैं। ये फीस स्ट्रक्चर है
कि अगर आप प्रेजेंटर होंगे और एकेडमिशियन और प्रोफेशनल्स हैं तो आपको 250 रिंगट देना पड़ेगा, यानी $65। और प्रेजेंटर स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आपको 150 रिंगट देने पड़ेंगे, यानी $40। और अगर आप पार्टिसिपेंट्स हैं फिजिकल तो आपको 100 रिंगट, यानी $26। और अगर आप पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन हैं तो ऑनलाइन आपका फ्री है। तो इस तरह से नीचे इनके नंबर होते हैं। तो ये इश्तिहार आया था तो मैंने इसको फिल किया, तो मेरा वो पेपर अलहमदिल्ला हो गया, और अब फीस भी जमा करवा दी है। और अब फुल पेपर जो 20 मई तक जमा करवाना है, और फिर 4 जून को हमने इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो पेश कर बनाकर भेज देनी है। ये हमारी तीसरी कॉन्फ्रेंस है, मुक़द्दस के नाम से। ये अल-मुअतमर अल-क़ुरानी अल-हौला सना 2026 है, 10th एनुअल इंटरनेशनल कुरानिक कॉन्फ्रेंस है, और ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है। और ये इसका इंटरफेस है और इसका इश्तिहार है। और इसके अंदर जो पेपर आप पेश करोगे, तो वो पेपर बाकायदा स्कोपस लेवल का, जो इनका मुक़द्दस का ये यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया का जर्नल है, उसके अंदर पब्लिश होगा। और इसकी 300-350 डॉलर फीस थी। ये हमारी इस्लामिक स्कूल लीग इस्लामिक जो इस्लाह रिसर्च सिंपोजियम था, इसके अंदर मैंने अपना पेपर पेश कर दिया है। ये कनाडा में ऑनलाइन हमने इसके अंदर पेपर पेश किया था। ये इनकी देखें, ये तफसील है। तो ये आपको मैंने बता दिया। और इसी तरीके से अभी जो हमारे IIUM की आ रही है, तो IIUM का ये देखें डिपार्टमेंट है फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह का, तो उसके अंदर ये पेश किया जाएगा। और उसमें हमने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पेपर अपना जो है ना वो पेश करना है। और इसकी जो डिटेल है वगैरह वो सारी की सारी देखें यहाँ पे मैंने इस तरह से मैं चूंकि कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चलूँ, तो ये मैंने बुक मार्क के लगा कर रखा हुआ, और ये सारी कॉन्फ्रेंसेस का जो मेरे पास डिटेल है वो यहाँ पे आ रही है। तो ये मैंने आपको क्यों दिखाया। और अब आपके सामने मैं एक सवाल भी रखूंगा कि ये कॉन्फ्रेंस क्या होती है, और इसमें ये पेपर पेश करना ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें दिखाकर बताना था कि देखें ये कुछ मैंने किया। अब आपके जहन में आएगा कि पहले तो ये बताओ कि भाई हम क्यों कॉन्फ्रेंस के अंदर पेपर पब्लिश करें, हमें कौन सा जो है ना हमारा दिमाग ख़राब हो गया है, हमें ज़रूरत क्या है, हम बस जुमे का खुतबा दे दें तो बस काफ़ी होना चाहिए ना। तो ये कॉन्फ्रेंस में जाकर पढ़ने का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ कभी कॉन्फ्रेंसेस मुनक़्क़द कर रही होती हैं, कभी सेमिनार्स मुनक़्क़द करती हैं, कभी वेबिनार मुतय्यन करती हैं, कभी सिम्पोजियम को मुनक़्क़द करती हैं, और कभी जो है वो कोलोक्वियम को मुनक़्क़द करती हैं। तो ये सब छोटे छोटे ये जो प्रोग्रामात हैं, इनके ये नाम हैं। तो ये क्यों करती हैं, और इनके बीच में फ़र्क क्या होता है, और एक तालिब इल्म इनके अंदर पेपर पेश करेगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। और उसके बाद फिर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मैंने आज ही ये IIUM की कॉन्फ्रेंस में एब्स्ट्रैक्ट अपना लिख कर भेजा है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन का तरीका भी बताऊंगा। एक बात याद रखें कि ये जो आप हर साल देखते हैं कि यूनिवर्सिटियाँ कॉन्फ्रेंसेस के लिए इश्तिहार लगाती हैं, कॉल फॉर पेपर होता है कि भाई आकर हमारे कॉन्फ्रेंस में पेपर पेश करो। तो हर कॉन्फ्रेंस किसी खास थीम पर होती है, जैसे अभी आपने देख लिया। और ये थीम मेडिकल वालों का अलग होता है, इंजीनियरिंग का अलग होता है, इस्लामिक स्टडीज़ का अलग होता है। तो एक ख़ास थीम पर कॉन्फ्रेंस होती है, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मुख्तलिफ लोग अपनी रिसर्च पेश करते हैं, तो उससे एक नैरेटिव बिल्ड होता है। तो यूनिवर्सिटियाँ नैरेटिव बिल्ड करती हैं, यूनिवर्सिटियाँ लिंक्स बनाती हैं, एक दूसरी यूनिवर्सिटी के इश्तराक से कॉन्फ्रेंसेस करवाती हैं ताकि लिंक्स बने। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो MPhil और PhD के इस कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर पब्लिश करें, ताकि अपना पेपर पेश करें, ताकि उनकी रिसर्च की जो सलाहितें हैं वो ग्रो करें और बढ़ें। ये सबसे बड़ा मकसद होता है यूनिवर्सिटियों का। और दूसरा और आखिरी बड़ा फ़ायदा ये मैं आपको बताऊं कि वो ये है कि जब आप एक कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना पेपर पेश करते हो, तो उसके 0.7 नंबर IIUM के अंदर होते हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्या होगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो बाकायदा इसके नंबर होते हैं आपकी PhD की जो रिक्वायरमेंट है वो। अगर आपने एक आध कोई पेपर पब्लिश कर दिया और साथ एक दो कॉन्फ्रेंसेस अगर आपने पढ़ी हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है। तो इस तरह से करके इनके बकायदा नंबर भी होते हैं। और दूसरा है कि आपके CV के अंदर एक बहुत बड़ी वर्थ और एक वजन होता है कि किसी खास कॉन्फ्रेंस, बिलखुसूस आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर जाकर पढ़ते हैं या ऑनलाइन उसमें अपना पेपर पेश करते हैं, तो वो पूरी दुनिया के अंदर आपका पेपर जो है ना वो जाता है। एक बात पिछली वीडियो में मैं कहना भूल गया था, वो ये थी कि जब आप आर्टिकल लिखें या कोई कॉन्फ्रेंस के अंदर पेपर भेजें, दोनों के अंदर आपको पेपर आर्टिकल भेजना पड़ता है। सिर्फ संपोजियम में नहीं भेजना पड़ता, कॉन्फ्रेंस में भेजना पड़ता है। तो लिहाजा कॉन्फ्रेंस के लिए पेपर पे भेजें, या आप आर्टिकल के जर्नल्स की तरफ भेजें, ईमेल आप
आर्टिकल के टाइटल के साथ नीचे वो वाला रखना है जो ईमेल, जिस ईमेल के ऊपर आपका गूगल अकाउंट है और जिसके ऊपर आपने अपना गूगल स्कॉलर जो है उसकी आईडी बनाई हुई है। मसलन यहाँ पे ये बात याद रखें, हम उसके बाद आगे जाएंगे। जैसे ही मैंने देखें ये एक अपना एब्स्ट्रैक्ट जो है ना वो बनाकर आज IIUM की कॉन्फ्रेंस में भेजा है। ये देखें ये एब्स्ट्रैक्ट है और ये उसके कीवर्ड्स हैं, और ये एब्स्ट्रैक्ट कम से कम 300 अल्फाज पर मुश्तमिल है। और ये ऊपर उसका टाइटल है, ये देखें इसका टाइटल है। और ये नीचे मेरा नाम आ गया, मेरे नाम के साथ आगे नाम के साथ मैंने अपना लिखना होता है कि भाई मैं इस वक्त मेरी तालीम क्या है वो लिखनी होती है, फिर यूनिवर्सिटी का नाम लिखना होता है, फिर कॉमे के बाद फिर ये अपना ईमेल एड्रेस देना। ये वो ईमेल एड्रेस होगा आपका, इस तरीके से आपके सुपरवाइजर आपके को ऑथर होने चाहिए। ये वो होगा जो आपने जिसको आपने जिसके जरिए से आपका गूगल अकाउंट है और उसी के ऊपर आपने अपना गूगल स्कॉलर बनाया हुआ है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? गूगल स्कॉलर के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। गूगल स्कॉलर का फ़ायदा ये होगा कि आपके ये आर्टिकल्स गूगल स्कॉलर के ऊपर शो हो रहे होंगे लोगों के सामने। मसलन ये मेरा गूगल स्कॉलर है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसी अकाउंट से है, ये देखें मेरा यही वही अकाउंट है, इसी अकाउंट से है। और इसी इसी अकाउंट को अगर आप अपने आर्टिकल के अंदर डालते हो तो जब भी आपका आर्टिकल पब्लिश होता है तो ज़ाहिर है गूगल के ऊपर जाता है ना, सर्च के ऊपर आता है। जैसे सर्च के ऊपर आता है तो गूगल उसको पकड़ लेता है कि भाई ये आपका आपकी जीमेल से ये एक आर्टिकल आया है, तो उसको वो फौरी तौर पे ले जाता है आपके गूगल स्कॉलर की प्रोफाइल के ऊपर। तो ये देखिए मेरी प्रोफाइल है मसलन गूगल स्कॉलर के ऊपर, हर एक स्कॉलर की यहाँ पे होनी चाहिए। ये देखिए मेरी है, और ये यहाँ पे देखें ये मेरे जो पेपर पब्लिश हुए हैं तो गूगल स्कॉलर के ऊपर ये देखें ये मेरे पेपर सामने आ रहे हैं, ये देखें। साथ साथ तितली भी हमें जो है ना वो हमारे सबक को सुनने के लिए आ रही है। हम इसको साथ साथ रखते हैं। कहाँ जा रही हो, इधर रहो। अच्छा जी। तो इसी तरह से ये देखिए ये मेरे सारे पेपर हैं जो पब्लिश हुए हैं जिनमें मैं ऑथर हूँ या को ऑथर हूँ। तो ये इस तरीके से करके तो इस वक्त 12 हैं, और मजीद अभी 2-3 पब्लिश हुए हैं तो वो यहाँ पे मैंने लाने हैं, और कभी तो ये खुद भी आ जाते हैं। अब इसका तरीका ये है कि जब आपका पेपर पब्लिश हो चुका होगा और ईमेल आपने बशर्ते कि वही दी होगी, नहीं दी तो फिर आप मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आप प्लस पे क्लिक करेंगे, ऐड आर्टिकल ग्रुप्स, पूरा आर्टिकल के ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। ऐड आर्टिकल, अपने आर्टिकल को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे क्लिक करें आप, और इधर आप देखें कि आपके नाम का मसलन आर्टिकल जो है ये देखें ये कोई आर्टिकल है, और ये मेरा ही आर्टिकल है मसलन, ये पब्लिश हुआ है। तो मैं यहाँ पे ना इसको करता हूँ, इस तरीके से करके मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये मेरा ही आर्टिकल था, अभी तक ऐड नहीं किया था मैंने। तो अब मैं इसको जैसे ही ऐड करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा आर्टिकल, ये देखें यहाँ पे आ गया, ये आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आर्टिकल्स को यहाँ पे बाहर पड़े होते हैं, बस आपने ऐड करना होता है। आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने ईमेल नहीं लगाया था तो फिर आप यहाँ आए, टाइटल लिखें अपने आर्टिकल का, ऑथर का नाम लिखें जो आप हैं, और इस तरीके से पब्लिकेशन डेट कब है, जर्नल किस में पब्लिश हुई है, वॉल्यूम कौन सा था, वो जर्नल्स के ऊपर वॉल्यूम लिखा होता है। इशू कौन सा था, इशू भी वहाँ पे लिखा होता है। पेजेस यानी उस जर्नल में किस पेज से किस पेज तक आपका आर्टिकल था वो आपने लिखना है। और पब्लिशर कौन सा जर्नल है, उसका नाम, जर्नल के अंदर जो नाम है उसके जो इंचार्ज हैं या जो भी हैं, तो उसको आपने यहाँ पे लाना है। तो ये करके आपका आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंस पढ़ी है तो ये तो जर्नल का था, कॉन्फ्रेंस पढ़ी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप मैनुअल उस कॉन्फ्रेंस की सारी डिटेल डाल कर ऐड कर सकते हैं। कोई चैप्टर आपके बाब का उसको अलग करके आपने कहीं पे पेश किया है, किताब आपने लिखी है तो किताब को आप ऐड कर सकते हैं, आपके गूगल स्कॉलर पे वो किताब आ जाएगी। थीसिस आपने सबमिट किया है तो उसको आप लिख सकते हो। इस तरीके से आप ये आगे सारी चीज़ें जो है ना वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। तो आपके गूगल स्कॉलर की आईडी जो है ना वो यहाँ पे खूबसूरत तरीके से ये सज जाएगी और पूरी दुनिया से इस्तेफादा करेगी। मसलन अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो कितने लोगों ने मेरे आर्टिकल से मसलन इस्तेफादा किया है। मसलन मैं कोई एक आध आर्टिकल खोलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। मसलन ये मेरा री इमेजिनिंग वाला ये आर्टिकल है, इसको मैं खोलता हूँ। हाँ ये मेरा आर्टिकल है, ये PDF में भी दस्तयाब है, और ये सारी उसकी डिटेल है, ये उसका एब्स्ट्रैक्ट है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, और रिलेटेड आर्टिकल्स यहाँ पे आ रहे हैं। और मैं इसको यहाँ पे मजीद अगर क्लिक करता हूँ देखता हूँ कि ये कौन कौन सी जगह इसकी खुलती है। तो इस तरह से आपके आर्टिकल और आपकी कॉन्फ्रेंसेस जो है वो यहाँ पे शो होती हैं। तो ये बात बीच में याद रखना। अभी हम दोबारा वापस जाते हैं, ये देखें मेरा ये आर्टिकल यहाँ पे जिस जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ है तो वो यहाँ पे आ रहा है इस तरह से। ये इस तरह से डिटेल आ रही होती है आपके सामने। मजीद अंदर जाकर आप इसकी सर्च करके देख सकते हैं कितने लोगों ने इसको साइट किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली बात समझ आ गई। अब हम आते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस, ये सेमिनार, ये सिंपोजियम ये होते क्या हैं, और एक तलब इलम को इसमें कैसे पेपर पब्लिश करना होता है, और कैसे पेश करना होता है, और तरतीब क्या होती है। तो सबसे पहले हम मैंने इससे ये पूछा
یہ اپنی چیٹ جی پی ٹی صاحبہ سے میں نے یہ پوچھا کہ ایک ویڈیو بنانی ہے کہ یونیورسٹی جو کانفرنسز، سمپوزیم، سیمینار یا کولوکیم منعقد کرتی ہے تو ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، کوئی سے 4 یا 5 مقاصد بتائیں. تو اس نے سب سے پہلے بتایا علم اور تحقیق کا تبادلہ ہوتا ہے، کہ یونیورسٹیز کانفرنسز سیمینار اس لیے منعقد کرتی ہیں تاکہ مختلف محققین، اساتذہ اور طلبہ اپنی نئی تحقیق، خیالات اور تجربات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. اس سے نئے علمی زاویے سامنے آتے ہیں. نمبر 2، نیٹ ورکنگ اور تعلقات بنانا. ایسے پروگرامز میں مختلف جامعات، اداروں اور ممالک کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جن سے علمی اور پیشہ ورانہ روابط بنتے ہیں. بعد میں یہی تعلقات مشترکہ ریسرچ اور مواقع کا سبب بنتے ہیں. اچھا جی، نئے مسائل اور چیلنجز پر گفتگو. سمپوزیم اور کولوکیوم کے ذریعے کسی خاص موضوع یا معاشرتی مسئلے پر گہری بحث کی جاتی ہے تاکہ اس کے حل، نئی پالیسیز، بہتر حکمت عملی سامنے آ سکے. طلبہ اور نوجوان محققین کی تربیت، یہ بہت عام ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ان پروگرام سے طلبہ کو یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ تحقیق کیسے پیش کی جاتی ہے، سوالات کا جواب کیسے دیا جاتا ہے، اور علمی ماحول میں گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے، یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور اسی طریقے سے ادارے کی علمی ساکھ اور ترقی کے، جب یونیورسٹیز بین الاقوامی یا قومی سطح کے علمی پروگرامز منعقد کرتی ہیں تو اس سے ان کی علمی حیثیت مضبوط ہوتی ہے، ریسرچ کلچر فروغ پاتا ہے اور ادارے کی پہچان بڑھتی ہے. میں نے کہا کہ کانفرنس، سیمینار، سمپوزیم اور کولیکیوم میں کیا کیا بنیادی فرق ہے. تو اس نے کہا سب سے پہلا فرق تو یہ کہ کانفرنس جو ہوتی ہے یہ ایک بڑا علمی اجتماع ہوتا ہے جس میں مختلف موضوعات پر متعدد ماہرین، محققین اور طلبہ شرکت کرتے ہیں. اس میں کئی سیشنز، ریسرچ پیپرز اور ڈسکشنز ہوتی ہیں. مقصد وسیع پیمانے پر تحقیق اور خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے. سیمینار کہتے ہیں کہ نسبتاً چھوٹا اور تعلیمی نوعیت کا پروگرام ہوتا ہے جس میں ایک خاص موضوع پر ایک یا چند سپیکر صرف بولتے ہیں، باقی اس میں کوئی نہیں بولتا. کسی خاص موضوع کو کا تعلیم یا وضاحت اور اس کی تربیت ہوتی ہے. کانفرنس میں سب نے پیپر پیش کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ سب نے نہیں بلکہ کسی ایک مہمان نے ہی بولنا ہوتا ہے. سمپوزیم کیا ہے؟ اس میں ایک ہی موضوع کے مختلف پہلوؤں پر کئی ماہرین اپنی آراء پیش کریں. ایک ہی موضوع ہے جیسے کہ سمپوزیم، اس میں پیپر بھی ضروری نہیں ہے، بس صرف پریزنٹیشن ہوتی ہے اور کئی ماہرین اس پہ بات کرتے ہیں. ہر اسپیکر اسی موضوع کو الگ زاویے سے بیان کرتا ہے. مقصد کسی ایک مسئلے یا موضوع کا گہرائی سے تجزیہ کرنا، اس کو سمپوزیم کہتے ہیں. کولوکیم کہتے ہیں کہ یہ زیادہ تر علمی اور تحقیقی نشست ہوتی ہے جہاں محققین یا اساتذہ اپنی جاری تحقیق پیش کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنی جاری، یعنی جو ابھی پیپر چل رہا ہے، ریسرچ تھیسس چل رہا ہے، تو اس کو حاضرین اور سوالیہ کے سامنے سوالات اور تنقید کے ذریعے علمی مکالمہ کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ لوگ آپ کے ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کر سکیں. اور یہ آسان انداز میں یہ فرق ہو گیا کہ کانفرنس ہوتی ہے بڑا علمی میلہ ہوتا ہے، اور سیمینار جو ہوتا ہے سیکھنے اور سمجھنے کی نشست ہوتی ہے. سمپوزیم ایک موضوع پر مختلف ماہرین کی آراء ہوتی ہیں. کولوکیم تحقیقی اور تنقیدی علمی گفتگو ہوتی ہے. میں نے کہا کہ ایک ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طالب علم کو کسی کانفرنس یا سمپوزیم میں پیپر پریزنٹ کرنے کا بہترتیب طریقہ سمجھائیں. تو اس نے کہا کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی طالب علم کا کانفرنس یا سمپوزیم میں پیپر کیسے پریزنٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے اس کو موضوع کا انتخاب، زیادہ اپنا آپ کا ٹاپک آپ کا اپنا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹاپک سے ریلیٹڈ کانفرنسز کو سرچ کرنا. تو کبھی آپ کی یونیورسٹی کروا رہی ہوتی ہے، کبھی دائیں بائیں یونیورسٹی کے گروپوں میں آ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ کانفرنس آ رہی ہے، یہ کانفرنس آپ کے سینئرز طلبہ آپ کو بھیج رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ شروع میں مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ یار چھوڑو کون کانفرنس پڑھے گا، تو لیکن جب پتہ چلا کہ اتنی عام ہے تو میں نے بھی پھر اب شروع کیا ہے کام کہ اب ہم نے اس کو کرنا ہے. تو اس طریقے سے یہ کانفرنسز ہوتی ہیں. پی ایچ ڈی میں زیادہ گہرائی، نیا زاویہ، اور یہ مثلا سب سے پہلے آپ نے موضوع کا انتخاب کر دیا، اور اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ مثلا موضوع آپ کا منتخب ہے، اب آپ اسی سے ریلیٹڈ کانفرنس ڈھونڈتے ہیں. لنکڈ ان کی آئی ڈی آپ کی پہلے دن سے ہونی چاہیے یا ماضی میں جا کر بنا کر لے آؤ، کیونکہ لنکڈ ان اس وقت آپ کی جدید سی وی ہے. پوری دنیا کے علمی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری مجھے کانفرنسز وہاں سے ملی ہیں، اس لیے آپ کو وہاں پہ رہنا ہوگا. اور وہاں سے اور فیس بک سے اور ہر یونیورسٹی کے پیجز سے، اور آپ چیٹ جی پی ٹی کو کہیں کہ بھائی میرا یہ ٹاپک ہے، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اس وقت کو پوری دنیا میں کہاں کہاں کانفرنسز ہونے جا رہی ہیں اس سال میں، بس پکڑو اور اس میں اپنا ایبسٹریکٹ بھیج دو. تو یہ نمبر 2، کانفرنس یا سمپوزیم تلاش کرنا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور جب وہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ نے سب سے پہلا کام، اگرچہ ریسرچ آرٹیکل لکھتے ہوئے ایبسٹریکٹ جو ہوتا ہے یعنی خلاصہ اس کا وہ آخر میں لکھتے ہیں نا، لیکن یہاں پہ ایبسٹریکٹ پہلے کانفرنسز آپ سے منگواتی ہیں کہ پتہ چلے کہ آپ کون سا پیپر پبلش کرو گے، کیا وہ ہمارے تھیم سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں. تو کانفرنس کے تھیم کو دیکھتے ہوئے آپ نے بنانا ہوتا ہے، تو وہ آپ نے بنانا ہے. اس کے بعد پھر وہ پاس ہوگا، یعنی ای میل کے تھرو آپ کو کانفرنس کی طرف سے اطلاع ملے گی کہ آپ کا ایبسٹریکٹ قبول ہو چکا ہے. اب آپ فلاں تاریخ تک اپنا فل پیپر ہمیں سبمٹ کرو، لیکن ساتھ فیس بھی اگر ہوگی تو فیس بھی سبمٹ کرو. تو وہ فیس آپ نے باقاعدہ سبمٹ کرنی ہوتی ہے، ان کے اکاؤنٹ آتے ہیں، ای میل کے اوپر آپ کو سب کچھ دے دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ایبسٹریکٹ آپ کا قبول ہوتا ہے. اب آپ کو کہتے ہیں کہ فل پیپر فلاں تاریخ سے پہلے پہلے آپ سبمٹ کر دو. تو بڑی ایک درمیان میں ایک ٹائم دیتے ہیں آپ کو، تو آپ اپنا پیپر تیار کرو اور آرٹیکل تیار کر کے بالکل سیم آرٹیکل کی طرح ہوتا ہے، اس آرٹیکل کو ان کو پیش کر دو. اور
اس کے بعد پھر ایک خاص وقت میں کانفرنس سے پہلے آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس آرٹیکل کی 10 سے 12 سلائڈ پر مشتمل ایک پریزنٹیشن بھی بنانی ہے، کیونکہ کانفرنس میں آپ نے پیپر کو نہیں پڑھنا، آرٹیکل کو نہیں پڑھنا، بلکہ کانفرنس میں آپ نے اس آرٹیکل سے نکلی ہوئی ایک مختصر سی 10 سے 12 سلائڈز کی پریزنٹیشن کو پڑھنا ہے، سمجھ گئے؟ تو لہٰذا پریزنٹیشن پھر آپ نے ایک خاص وقت میں ان کی بتائی ہوئی تاریخوں میں سبمٹ کرنی ہوتی ہے ان کو، جب وہ ہوگی، اب کانفرنس میں آپ نے وہ پریزنٹیشن پیش کرنی ہے، اور آرٹیکل جو ہے وہ آپ کا ان کے پیچھے بیہائنڈ ان کے پاس پہنچ چکا ہے، اور وہ ایک پوری پروسیڈنگ کی بک لٹ بنتی ہے ہر ایک کانفرنس کی، اور وہ پوری کتاب شائع ہوتی ہے کتابی شکل میں، وہ سارے کے سارے آرٹیکلز جو لوگوں نے وہاں پہ جن کی پریزنٹیشنیں پیش کی ہوتی ہیں، وہ سارے کے سارے آرٹیکل جو ہے نا وہ یونیورسٹی اپنی اسی کانفرنس کے ہی ایک پیج بنا ہوتا ہے ان کا خاص، اس کے اوپر وہ شائع کر دیتی ہے، اور آپ اپنی وہاں پہ کتاب پوری ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں آپ کا آرٹیکل بھی موجود ہوتا ہے، اس کو لا کر اپنے گوگل اسکالر پر رکھیں، اپنے سی وی میں ڈالیں، اور اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ تو یہ ہوتی ہے ایک پوری ترتیب کے پہلے ایبسٹریکٹ، پھر فل پیپر، پھر پریزنٹیشن، پھر آگے جا کر پریزنٹیشن کو پیش کرنے کا ٹائم آتا ہے، اور اس دوران فیس بھی آپ کو ایک خاص طور پہ ادا کرنی ہوتی ہے۔ ایبسٹریکٹ تیار کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ایبسٹریکٹ آپ کو تیار کرتے ہوئے 200 سے 300 الفاظ، اس میں مسئلے کی نوعیت بیان کرنی ہوتی ہے، تحقیق کا مقصد کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اہم نتائج کیا ہیں، یہ سارا کچھ، یہ 4 چیزیں ایک ایبسٹریکٹ، ایک جامع ایبسٹریکٹ کے اندر ہونا لازمی ہے۔ یہ آپ بھیجتے ہو، پھر ایکسیپٹنس ملتی ہے، اس کے بعد پھر ایکسیپٹنس لیٹر کے بعد آپ کا مکمل پیپر تیار کرنے کا مرحلہ آتا ہے، اس میں انٹروڈکشن ہوتا ہے، لٹریچر ریویو ہوتی ہے، میتھڈولوجی ہوتا ہے، فائنڈنگز ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، یہ آپ کا پیپر ہوتا ہے، کنکلوژن ہوتی ہے، اور ریفرنسز ہوتے ہیں، سیم جس طرح آرٹیکل لکھتے ہیں، یہ آپ بھیجتے ہو، تو ساتھ ہی پیسے بھیج دیے نا، تو بس کانفرنس جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ آپ کی ایکسیپٹ ہو چکی ہے، اس کے بعد کوئی ریجیکشن نہیں ہوتی۔ پریزنٹیشن سلائڈ آپ نے بنانی ہے، اور اچھی پریزنٹیشن کم الفاظ واضح نکات، یہ آپ نوٹ بک قلم سے بھی بنانا ہم سیکھیں گے۔ کانفرنس میں پریزنٹیشن دینا، یہ پھر آپ نے اپنا تعارف کروائیں گے، موضوع اور مسئلہ بیان کریں گے، میتھڈولوجی استعمال کریں گے، پھر اس کے بعد اپنی کانفرنس کو 10 سے 15 منٹ کے اندر اپنی کانفرنس میں پیپر پیش کر دیں گے۔ کوشچن آنسر کا سیشن ہوگا 4 سے 5 منٹ کا، اس میں آپ نے بہترین قسم کے سوالوں کے جواب دے دینے ہیں، اور اس کے بعد یہ پبلیکیشن ہو جائے گی کہ آپ کی یہ کانفرنس کے اندر پیپر آپ کا شائع ہو جائے گا۔ اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طلبہ میں یہ ہے کہ ایم فل میں درمیانی تحقیق ہوتی ہے، لیکن پی ایچ ڈی میں گہرائی ہوتی ہے۔ اوریجنلٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ایم فل میں محدود اور پی ایچ ڈی میں لازمی، اور تنقیدی تجزیہ کے بنیادی ایم فل میں ہوتا ہے، اور پی ایچ ڈی میں ایڈوانس ہوتا ہے، یہ کچھ فرق ہوتے ہیں جو آپ کے ہوتے ہیں۔ اب میں نے کیا کیا، اب میرے ساتھ میں نے آپ کو ڈسکرپشن کے اندر یہ جو کانفرنس ابھی آ رہی ہے اس کا لنک بھی دینا ہے، آپ نے اسی کانفرنس کا کے اندر بھی اپلائی کرنا ہے۔ یہ IIUM کی کانفرنس ہے، یہ دیکھیں اس کا اشتہار ہے، 7th انٹرنیشنل کانفرنس آن اسلامک جورسپروڈنس 2026، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان دا لائٹ آف مقاصد شرعیہ، ہمارے استاد ہیں مقاصد شریعہ کے ماہر ڈاکٹر جاسر عودہ، تو یہ بھی انشاءاللہ یہاں پہ ہوں گے۔ کنٹمپریری ایشوز اینڈ فیوچر پراسپیکٹس، یہ 10 اور 11 نومبر کو ہو رہی ہے، اور یہ اس کا اشتہار تھا، اس کے اشتہار میں ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، اور کال فار پیپرز کے نام سے دیکھیں یہ ان کی پوری ڈیٹیل تھی، جیسے یہاں پہ آئی ہوئی ہے، انہوں نے پوری تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ یہ اس کا تھیم ہوگا، یہ ڈیٹیل ہے، ہائبرڈ موڈ پہ یعنی آن لائن ہوگی، لینگویج انگلش بھی ہو سکتی ہے، عربی بھی، اور ملے لینگویج ہوگی۔ کانفرنس کے تھیم یہ ہیں: AI and human intellect, AI and fatwa, religious discussion making, AI decision making, AI in halal and Sharia compliance, AI in education, AI governance and public interest, AI jurists and juristic and authority and ethics, AI and legal responsibility, AI and public Sharia literacy, AI and bioethic and health care، یہ سارے اس کے تھیم ہیں۔ آپ نے ان تھیم کو دیکھتے ہوئے آپ نے کرنا ہی کیا ہے کہ میں نے دیکھیں یہ میرا پرسنل سیکٹری ہے، جیمنائی یہاں پہ میرا پرسنل سیکٹری ہے، جو میں نے تیار کیا ہوا ہے ہدایات دے کر، اس کو میں نے یہ دیا ہوا ہے، دیکھیں اوپر میں نے کیا دیا ہے، اشتہار دیا ہے، ساتھ اس کی یہ تفصیل دی ہے میں نے جو ساتھ آ رہی تھی، امپورٹنٹ ڈیٹس دے دی ہیں، اور رجسٹریشن فیس میں نے اس کو بتا دی ہے، یہ سارا کچھ میں نے یہاں پہ لا کر پیسٹ کر دیا، ساتھ ہی اس کا لنک بھی ہے، اور یہ ای میل بھی ہے انکوائری کے لیے، یہ سب کچھ میں نے یہاں لا کر اپنے پرسنل سیکرٹری کو دیا، اور یہاں پہ ساتھ میں نے یہ والا پرومپٹ اس کو لکھ دیا، میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو پریزنٹ مائی پیپر ان دس کانفرنس، آئی نیڈ یور سجیشنز آن دا ڈائریکٹ ریلیونٹ ٹاپک آف مائی پیپر، کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ایک کانفرنس آئی ہے، یہ اس کے تھیم ہے، یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے، میں اپنا جو میری ریسرچ ہے، میری ریسرچ کو تو آپ جانتے ہو کیونکہ یہ میرا اسسٹنٹ ہے نا، تو اس کو میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ میری ریسرچ کیا ہے، تو میں نے کہا کہ آپ میری ریسرچ کو تو جانتے ہو نا، میری ریسرچ سے ریلیٹڈ کیا اس کانفرنس میں پیپر پیش کر سکتا ہوں، یا اس سے کوئی نہ کوئی، چونکہ یہ فقہ کے اوپر ہے تو میرا بھی تو مدرسہ بیک گراؤنڈ ہے، تو میری ریسرچ بھی اسی کے اوپر ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ ذرا اس کو دیکھو، آف مائی پیپر ٹو پریزنٹڈ
at this conference. Please suggest at least 2 or 3 topics that are relevant to this conference and also with my research. Like you can relate these topic. आगे देखिए, मैं खुद इसे रेंडम नहीं चाह रहा था, मैंने खुद उसको कहा कि भाई आप ये लिखो कि मुझे ना ये चीज़ चाहिए इसमें। नंबर एक ये चाहिए कि मुझे, कि मैं चाहता हूं कि मदरसा के अंदर अगर एआई आता है तो वो सिर्फ वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं है, बल्कि वो एआई आए इल्मी रिसर्च कामों को करने के लिए बच्चों को ये सिखाया जाए। तो मैंने कहा कि ये चीज़ मुझे लगती है कि आप इसको ऐड कर सकते हो, मेरे टॉपिक से रिलेटेड है। तो उसने, मैंने कहा, ये मैंने उसको लिख दिया, ये मेरा प्रॉम्प्ट हाथ से लिखा हुआ है अपना। तो जब इतनी मेहनत करके आप प्रॉम्प्ट दोगे तो फिर उसने नीचे मुझे कह दिया कि भाई ये देखें, आपके सामने मैं ये टॉपिक्स लाता हूँ: कल्टिवेटिंग क्रिटिकल एआई लिटरेसी थ्रू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, मकासद शरिया टू हिफ्जुल अक़ल। मैंने इसी को ही मुंतखब किया और साथ बता रहा है कि ये इस वजह से मौजू अहम है। दूसरा मौजू मुझे उसने ये दिया है और साथ उसकी डिटेल मुझे बता रहा है कि ये इसलिए आम है। तीसरा कहता है कि ये आप कर सकते हो। मैंने तीनों को सेव कर दिया, किसी और जगह पे मैंने पेपर इसका लिखना है इंशाल्लाह। ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने इसको दूसरे नंबर पर क्या दिया, क्योंकि देखें मेरे रिसर्च टॉपिक को, सारी चीज़ों को ये समझता है, मैंने इसको पहले से सारा बैकग्राउंड दिया हुआ है। आप ये ना कहेंगे ये रैंडम में इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ जेमिनाई को, नहीं, बल्कि सब कुछ ये समझता है मेरी चीज़ों को। अब मुझे सिर्फ काम करवाना है इससे। तो मैंने ये किया जी, कल्टीवेटिंग क्रिटिकल। मैंने कहा ये ये मुझे अच्छा लगता है, और साथ मैंने ये सारा उसको बता दिया कि ये मुझे अच्छा लगता है। अब मैंने कहा कि नाउ प्लीज प्रिपेयर द एब्स्ट्रैक्ट दैट मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस थीम प्लस कीवर्ड्स। मैंने कहा कि जो कॉन्फ्रेंस की रिक्वायरमेंट है, अब मेरा ये टॉपिक मैंने चूज कर लिया है। अब इस टॉपिक के ऊपर मैंने ना एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। मुझे इस कॉन्फ्रेंस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक एब्स्ट्रैक्ट बना दो बस। अब कॉन्फ्रेंस की रिक्वायरमेंट क्या है उसको मैंने दे दी है ऊपर, वो समझ चुका है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है कि ये लिखो, 300 अल्फाज हों, 200 अल्फाज हों, यूं करो यूं करो यूं करो, नहीं, उसको सब पता है। तो लिहाजा मुझे ज्यादा यहाँ पे तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तो ये उसने आर्टिकल का, ये मुझे सबसे पहले टाइटल उठा दिया और ये मुझे एब्स्ट्रैक्ट उसने लिख दिया। मैंने इसके जाकर नोक पलक संवारी है, इसके अंदर कुछ अपना मिर्च मसाला लगाया है, ठीक किया है इसको। नीचे